Alors, Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yuma, on va voir la deuxième partie du cours MSP, maîtrise statistique des procédés. Et on va parler de capacité procédé et capacité machine. Donc, deux éléments, capacité procédé, capacité machine. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par capacité machine ou bien procédé? C'est-à-dire, on doit calculer des éléments et, on va voir les relations pour savoir est-ce que le procédé et la machine sont capables de fabriquer des pièces conformes. Comment? Alors, on doit utiliser une loi qui s'appelle la loi normale. Alors, c'est quoi la loi normale? C'est une distribution euh, des variables aléatoires. Alors, on peut mesurer la répartition des individus sous forme d'une cloche. Donc, ceci ici sous forme d'une cloche. D'une cloche. وعندها notre nom, les voies, loi de Gauss. Alors, comment on dessine la loi normale? C'est qu'on a une partie après croissance, puis on a des décroissances. On a la partie centrale qui c'est la moyenne M, mu, où on a le point d'inflexion qui sépare la moyenne, une distance qu'on appelle sigma. Alors, sigma, c'est l'écart type. Voilà, l'écart type. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par l'écart type? Alors, on a des distributions, des valeurs mesurées, par exemple. Alors, ces valeurs mesurées, on voit que qu'il y a des limites, on a les limites extrêmes. On a la moyenne qui est M, la moyenne. On a une distance qui sépare chaque xi, donc chaque mesure là, c'est xi, à la moyenne M. Alors, c'est une distribution des mesures sous forme de loi normale. Si je prends une autre expérience où le kite, par exemple, distribution de cette façon. Alors si je prends une autre expérience, où le kite, la distribution des points de cette façon. Alors on dit que les distributions en bleu sont également loi normale, mais sont moins dispersées. Donc on a la dispersion, c'est-à-dire les points lorsqu'ils sont très proches à la moyenne. Donc les mesures sont proches à la moyenne, on dit qu'ils sont moins disperses. Là, une autre courbe. Donc la dispersion, c'est-à-dire que les valeurs les mesures à la moyenne, donc on a la dispersion. La dispersion, c'est-à-dire que les mesures sont dispatchées ou la moyenne à l'entour de la moyenne. Donc, là, quand la moyenne est ou quand les mesures bzaf, donc c'est une dispersion. Sinon, quand la moyenne est ou les mesures qarab, c'est-à-dire moins de dispersion. Voilà, donc j'espère que la dispersion voilà, pour l'instant. Donc shna sigma l'écart type qui caractérise la dispersion. La dispersion. Donc à votre avis, qui fait sigma une dispersion? Donc كل ما كان sigma ناقص كل ما عندنا moins de dispersion. Ou l'axe.
Donc هنا بالنسبة لي le vert عندنا سيجما طالع ديال cloche vert ou donc عندنا dispersion طالع. Alors pour résumer, là بغينا نديرو une expérience في الأول خصنا نجوستيفيو بأن يسوي la loi normale. هاد la partie ديال valider la normalité de l'expérience ما تنخدموش في البروغرام ديال الباك. Mais on suppose toujours que les expériences اللي تنديرو كاملين ils suivent la loi normale. Donc lorsqu'ils suivent la loi normale, comment on dessine la loi normale? Sous forme d'une cloche. Voilà, هذه la réponse sous forme d'une cloche. هاد la cloche a deux caractéristiques اللي هما اش قلنا اللي هما sigma qui caractérise les cartes type et la moyenne m ou bien mu comme qui ترمزوا لهم qui caractérise la moyenne. C'est clair? Voilà, هادشي اللي خصنا نعرفو pour le moment. Alors كاين le point اللي خصنا نعرفو من بعد هو quelle est la relation entre sigma et la dispersion. قلنا كل ما كانت sigma قليلة كل ما كانت la dispersion قليلة. Alors c'est quoi enfin sigma? لا جينا نرجعوا les points اللي كنا ديجا شفنا آخر مرة هما كانت عندنا اللي عقلتو une expérience ديال l'axe كان عندنا un axe ودرنا 8 échantillons عقلتو وكل échantillon la taille ديالها n égale à 5. Après العقلتو كنا درنا les cartes de contrôle من بعد les cartes de contrôle on a analysé ولقينا ان les points كاملين داخلين entre les limites اللي هما les limites ديال le contrôle supérieur et inférieur. D'abord la question اللي خصنا نبوزيو هي est-ce que le procédé ou bien la machine capable. Donc خصنا نحسبوا la capacité. Alors كيفاش شنو العلاقة ما بين la capacité et la loi normale هي اللي غنشوفو دابا ان شاء الله. Alors pour vérifier qu'une fabrication est sous contrôle, on doit vérifier deux éléments. Comment savoir ou bien vérifier que qu'un procédé est sous contrôle. Il y a deux éléments. Alors, أولاً qu'il y a un indice de capacité. Tiens, l'indice de déréglage. Il y a indicateur de déréglage. Alors, comment je vais calculer l'indice de capacité? Ça va me donner CP pour l'indice capacité du procédé et machine CM. Donc CM indice capacité machine et CP indice capacité de procédé. Pour le réglage, on a CMK. نزيد واحد K donc CMK ou procédé CPK. Alors نبداو l'indice de capacité. Indice de capacité. علاش قلنا غنحسبوا l'indice de capacité? C'est pour savoir est-ce que la machine ou bien le procédé il est capable de produire des pièces conformes. Le suivi les échantillons, certains moments ممكن le procédé يعطينا des problèmes ou bien des pièces non conformes, c'est-à-dire les mesures يخرجوا على les limites de contrôle. Donc اش خصنا نديرو؟ خصنا نحسبوا هاد les indicateurs اللي يعطيونا la capacité de la machine ou bien de procéder. Alors c'est quoi la capacité? غنبداو بأول point اللي هو donc غنديرو 1.1 وغنهضرو على indice capacité, donc indice de capacité de machine. قلنا كيفاش غنرمزو ليه C parce que capacité et 1 parce que عندنا ma machine. Par définition, la définition ديال
ديال indice de capabilité machine عندنا CM تساوي اش تساوي عندنا la partie ou bien l'intervalle de tolérance IT ديال la caractéristique à mesurer elle a la dispersion totale اللي هي 6 fois sigma. Sigma قلنا هو l'écart type اللي هضرنا عليه. C'est clair. Alors head CM باش تكون عندنا la machine est capable, donc si CM est supérieur strictement à 1.67, donc la machine est dite capable. Donc est capable. Qu'un قل n'est pas capable. Alors كيفاش غنفهموا هاد capabilité pardon غناخدو les cas. Alors on va voir les cas de figure de capacité machine. On prend un exemple. Après une expérience, on a trouvé que la moyenne. Alors, mon carrément un cas. Donc, le TS, tolérance supérieure ou bien la valeur max IAD. Par exemple, la moyenne IAD théorique. Ou donc, tlata. جوج هي هذه tolérance inférieure واحد. C'est clair. ولقينا ان la dispersion ديال les valeurs mesurées donc هذا غنديرو هنا هو la moyenne. لقينا la dispersion ديال les valeurs mesurées بحال هكا. C'est bon. Donc on نعتبرو انها centrée. Donc qu'est-ce qu'on remarque. Donc avec le 6 sigma من هنا حتى هنايا عندكم 6 سيغما. alors 6 سيغما هي هادي. alors بغينا نحسبو سي ام اش غنديرو. عندنا سي ام غتساوي اي تي. شنو هو اي تي؟ اي تي عندنا هو تي اس موان تي اي. دونك غنشدو لا فالور ديال اي تي غنعوضوها اللي هي تي اس موان تي اي و 6 سيغما عندنا. دونك غنعطيكم لا فورمول من بعد كيفاش نحسبوا سيغما. ابري دونك عندنا هاد الكوسيون ديال تي اس على ناقص تي اي على سي سيغما تيبين ان سي سيغما كبر. دونك في هاد لو كا سي سيغما كبر من اي تي. دون سو كا سي ام كي غيكون انفيريور ا 1 دونك ماشين نون كابابل. دونك نون كابابل. كلير. نشوفوا لو كا الثاني. شنو هو لو كا الثاني؟ لو كا الثاني هو يكون عندنا ناخذ لو كا الثاني اللي هو غنرسمو نوتر فالور ان بلو. عندي دو سيت فاسون. فوالا. دونك هنايا سي سيغما ولات عندي. دونك هنا سي سيغما عندي من هنايا حتى لهنايا. دونك سي سيغما تساوي ايكال اي تي. سي كلير. دونك سو كا سي ام ايكال 1 و لا ماشين الي ديت جوست كابابل. يعني يلا وصلت للبوان ديال كابابيليتي. الوغ هنا بوغ اتر سور بان لا ماشين اي كابابل غيكون عندنا لو بوان اللي هو اش. غتكون عندنا هاد الكلوش مثلا بحال هكا. لا الوغ هنا سي سيغما هي هادي. دونك عندي سي سيغما هي هادي. دونك نلعب لنا هنا الا درنا سي ام اش غنديرو. سي ام غتساوي تي اس ناقص تي اي و سي سيغما اللي هو غيكون كبر من 1.67. دونك لا ماشين اي كابابل. Alors voilà, هادوما لي 3 cas de figure اللي كاينين باش ميزوريو اسكو لا ماشين اي كابابل او نو.
Donc l'essentiel هادشي كامل حنا سنابليكو la formule directement. عندنا IT d'après les données اللي عندنا في l'exercice. و sigma سنعطيو la valeur estimée. On va voir que كاين عندنا sigma estimé. و après سنكومباريو مع 1.67. هذا لو كا ديال capabilité machine. Alors نشوفو الثاني لو كا الثاني اللي قلنا عليه هو capabilité procédé. Alors capacité procédé, même analyse, نفس l'analyse, غير la formule ou bien le critère تيتبدل العدد. donc CP شحال تساوي CP نفسها. donc هذه نأثروها حيت هي اللي غنبقاو نستعملو. donc حتى هنايا غنستعملو هاد لا فورمول. شحال غتساوي؟ تساوي IT. شنو هو IT؟ هو l'intervalle de tolérance على C sigma. غير هذا خصو يكون supérieur à 1 point, donc 1.33 باش نقولوا بان عندنا procédé capable. voilà. donc هادو هما اللي كاين في لي فورمول ديال capacité procédé capacité machine. alors دابا ندوزو لي كاد فيغور تاعهم نفس لو كا اللي هما الا كان IT قل من C sigma. dans ce cas يكون عندنا non capable. كان juste نقولوا juste capable. وباش يكون capable خص يكون كبر من 1 فاصلة. donc 1.33 donc 33. donc غنشوفوا لو كا الثاني. donc شنو البروبليم اللي عندنا؟ غنعطيكم واحد الكاد فيغور اللي هو فيه لو بروسيدور ديال لا ماشين. donc اللي بغيتو ندوزو هنايا لو كا الثاني. alors شنو لو كا؟ غناخدو ان كا اللي عندي لا فالور موين اللي عندي TS à ne pas dépasser من الفوق هي هادي. دونك هادي 6 دونك 3 هنا. وعندي TI فهي غندير بالأحمر باسكو سون دي ليميت. ودرت لي ميزور فوالا وحطيت لي ميزور اكسيتيرا. ولقيت ان سي فري يسوي لا لوا نورمال. لا لوا نورمال هي هادي باغ اكزومبل décalé. alors لقيتها de cette façon. donc هذا c'est la moyenne ديال. donc انا نسميه mu ديال الكلوش ديال la loi normale. donc qu'est-ce qu'on remarque? on remarque بان la dispersion. donc là جيت ندير capacité par exemple machine باش نقول IT على C sigma. و bien sûr غتلاحظوا ان من هنايا اللي هي C sigma est inférieur à IT. يعني هذا عندنا on va assurer بانه كبر من 1.67. mais est-ce que le procédé ou bien la machine elle est capable? alors كاين هنا بروبليم عندنا فاش كاين دي ميزور اللي غيكونوا خارجين على هاد هي هاد لا زون. دونك هاد لا زون اللي عندي هنايا لا زون خارجه على لا ليميت انفيريور. لا ميم شوز هو يكون عندي مثلا شي بروسيدي ديال بحال هكا ديكالاج من الفوق. دونك هنايا عندي سي سيغما وعندي اون زون اللي خارجه هنايا. دونك عندنا ان بروبليم des valeurs اللي خارجين على ليميت سوبيريور. dans ce cas واخا نفيريفيو ان عندنا 1.67 on doit pas dire بان la machine est capable. c'est-à-dire هاد l'indice بوحدو l'indice de capacité CM ولا حتى CP راه ne sont pas suffisants. donc اش خصني ندير؟ suffisant خصني نزيد un autre indice اللي هو qui s'appelle indice de déréglage de machine et de déréglage de procédé. شنو هاد l'indice؟ alors pour justifier que CP ne sont pas et CM ne sont pas suffisants, également ça va la CP et CM. Je prends un autre exemple. donc supposons qu'on a TS ou هذا et alors ندير العكس. donc TI هذه وعندي TS وهذا ديال tolérance supérieure et inférieure. و loi de normale لقيت
لقيتها الو هذه مزيانه، هذه سي لو كا اللي مزيان. دونك عندنا 6 سيغما. دونك الا درنا سي بي او بيان سي ام، دونك على حسب لو كا اللي عندي. دونك غندير اي تي اللي هو لا سبيسيفيكاسيون دوموندي اللي خصها تيوريكمون تكون على سبيسيفيكاسيون اللي هي ريال، ولقينا انها اكبر من 1 فاصلة باغ اكزومبل 33. نقولو بروسيدي est bien capable. Alors le cas الثاني هو غناخدو تقريبا نفس الشكل. هذا قلنا هذا هو ام او بيان مو ديال هاد الديستريبيوشن. دابا ناخدو ام واحد اخر، دونك هذا ام 1 هذا ام 2. الوغ الا درنا نفس لو كا، دونك سي بي 1 دونك سي بي 2 غنلقاو انه حتى هو سوبيريور ا 1.33. مي سي بي 2 قلنا هاد لا زون اللي خارجه هنايا كامله سي اون زون اللي ديفيكتويوز ما خصهاش تكون. سيتادير قلنا ان هاد سي بي و سي ام ما تعطيناش اون انفورماسيون كلير. اش خصني ندير؟ خصني نحسب ان اوتر كوفيسيون اللي هو اللي تعطيني ديال السونطراج ديال ام بارابور للبي اس. كيفاش غندير؟ تنحسب لو كوفيسيون ديال سي بي كا، تنديرو تساوي لو مين، نحسب دو فالور، تناخد مينيموم بيناتهم. شناهي؟ تناخد تي اس موان ام، تي اس موان ام سنقسم بس كنخدم على النص، دونك 3 سيغما ماشي 6، و ام موان تي اي على 3 سيغما. خاصو يكون هذا، خاصو يكون هو اللي كبر من 1.33. الو لا كان كبر من 1.33 غنقولو بان le procédé il est capable. En même temps عندناش problème ديال déréglage. La même chose CMK تساوي تنحسبو لو مين ديال M la moyenne ناقص TI على 3 سيغما، et TS ناقص M على 3 سيغما، وخصها تكون كبر من 1.67. الوغ لا كان كبر من 1.67 والاخر كبر من 1.33 تنقولو لا ماشين اي كابابل، والاخرى بروسيدي اي كابابل.